भयो राख्नुहोस्। अब उता अर्को टेबल बनाऊ। एकजना यहाँ तिम्रोमा लाग्दैन सबैले हात जोडेर मयं भन्ते संसार वट दुःखतो इमं पिण्डपातं खादनीय भोजनीय संघस्स देम निब्बानस्स पचयो होतु इदं पुण्यभागं सभ्ये सत्तानं समं लभन्तु साधु साधु पटिसंख्या योनिसो पिण्डपातं पटिसेवामि निर्वदवाय नमदाय नमदनाय नविभूषणाय यावदेव इमस कायस तृतीयायापनाय वेषु ब्रह्मचर्या निग्रहाय इति पुराणं च